السلام علیکم، خوش آمدید۔ آؤ قرآن کی زبان بولیں یوٹیوب چینل پر۔ میرا نام سلمان ہے اور یہ ویڈیو لیسن نمبر 5 کی ہے، اور اس لیسن میں ہم سیکھیں گے کہ اگر کوئی شخص بہت دبلا ہو اور وہ اپنا وزن بڑھانا چاہے تو عربک میں وہ کیا کہے گا، اور اگر کسی کا وزن زیادہ ہو اور وہ کہنا چاہے کہ میں اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہوں تو وہ عربی میں کیسے کہے گا۔ تو آج کے اس لیسن میں ہم زینب اور مریم کے بارے میں پڑھیں گے، جو دو سہیلیاں ہیں، ایک بہت دبلی اور ایک بہت موٹی۔ تو آج ہم سیکھیں گے یزید یعنی بڑھتا ہے، اور ینقص یعنی کم ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ہم کھانے پینے اور صحت سے ریلیٹڈ بہت سارے نئے الفاظ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، اور چلیے آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ لیسن کا ٹائٹل دیکھیے، زینب و مریم صدیقتان۔ زینب نام ہے، مریم نام ہے، وا مطلب اور، صدیقتان یعنی دو سہیلیاں۔ یہاں آپ کو ایک چیز جو یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ صدیقہ کہتے ہیں ایک فیمیل فرینڈ کو یعنی سہیلی کو، اور اگر آپ کو کہنا ہے دو سہیلیاں تو آپ اس کے ساتھ آنی لگائیں گے تو یہ گولتا اوپنتا ہو جائے گا، تو یہ ہو جائے گا صدیقتان، صدیقتانی یعنی دو سہیلیاں۔ تو عربی کی ایک خاص بات ہے کہ دو چیزوں کے لیے یہاں پہ ایک الگ ورڈ یوز ہوتا ہے۔ اردو میں ہم ایک کتاب کو کتاب کہیں گے اور ایک سے زیادہ کتابوں کو ہم کتابیں کہیں گے، پر عربی میں آپ ایک کتاب کو کتاب کہیں گے، دو کتابوں کو کتابانی کہیں گے، کتابانی، اور دو سے زیادہ کتابوں کو آپ کتب کہیں گے۔ تو صدیقہ صدیقتان یعنی دو سہیلیاں۔ تو یہاں لیسن میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے تھوڑے سوال کیے جا رہے ہیں جن کا آپ کو جواب دینا ہے۔ تو پہلا سوال ہے کہ ایہما تفضل ان تکون نحیفا ام سمینا۔ ایہما یعنی دونوں میں سے کون سا یا کون سی، تفضل آپ پریفر کرتے ہیں یعنی پسند کرتے ہیں، ان یعنی کہ، تکونا کہ آپ ہوں، نحیفن یعنی دبلے پتلے، ام یا سمینن مطلب موٹے، یعنی آپ دونوں میں سے کیا پریفر کریں گے، آپ کیا پسند کریں گے، پتلا ہونا یا موٹے ہونا۔ تو یہاں پہ یہ دو ورڈز آپ یاد کر لیجئے، نحیف یعنی دبلا پتلا اور سمین یعنی موٹا، اور فیمینن کے لیے آپ نحیفہ کہیں گے یعنی دبلی، سمینہ یعنی موٹی۔ تو اس سوال کا اگر مجھے جواب دینا ہو تو میں کہوں گا افضل ان اکون نحیفا۔ افضل یعنی میں پریفر کروں گا، تفضل آپ پریفر کریں گے، ان کی، اکونا کہ میں رہوں، نحیفن یعنی دبلا پتلا۔ اس کے بعد یہاں پہ اگلا سوال ہے کہ ماذا تفعل اذا اردت ان تکون نحیفا۔ ماذا مطلب کیا، تفعل آپ کرتے ہیں، اذا یعنی اگر یا پھر جب، اردت یعنی آپ چاہیں، ان تکونا کہ آپ ہوں، جیسے یہاں پہ ہم نے کہا نحیفن دبلے، مطلب اگر آپ دبلا ہونا چاہیں تو کیا کریں گے۔ تو اس کا سیدھا سیدھا جواب آپ دے سکتے ہیں کہ امارس الریاضہ یعنی میں ایکسرسائز کرتا ہوں، مطلب اگر میں دبلا ہونا چاہوں تو میں ایکسرسائز کروں گا۔ اس کے بعد ماذا تفعل اذا اردت ان تکون سمینا، یہ سیم سوال ہے، بس یہاں پہ نحیفن کی جگہ سمینن ہے، یعنی اگر آپ وزن بڑھانا چاہیں تو کیا کریں گے، مطلب اگر آپ موٹا ہونا چاہیں تو آپ کیا کریں گے۔ تو موٹا ہونے کے لیے سب سے ایزی چیز ہے کہ آپ زیادہ کھائیں، تو ہم یہاں پہ لکھیں گے آکلو کثیرن کہ میں زیادہ کھاؤں گا۔ موٹا ہونے کے لیے میں زیادہ کھاتا ہوں۔ اس کے بعد ما الطعام الذی تاکلہ کثیرا۔ ما مطلب کیا، الطعام یعنی کھانا، ما الطعام مطلب کون سا کھانا یا کیا کھانا، الذی جو، تاکلہ جسے آپ کھاتے ہیں، کثیرن مطلب بہت زیادہ، یعنی آپ کون سا کھانا بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ تو میں جہاں سے ہوں وہاں پہ ہم چاول زیادہ کھاتے ہیں، تو میں یہاں پہ لکھوں گا آکل الارز کثیرن، یعنی میں چاول بہت کھاتا ہوں۔ تو اس کو آپ اپنی کتاب میں لکھیں، اور ہم آگے بڑھتے ہیں مین پیسج کی طرف۔ تو میں اس پیسج کی آڈیو پلے کر رہا ہوں، آپ ایک بار اس کو سن لیں، اس کے بعد ہم اس کا معنی دیکھیں گے اور آگے کی ایکسرسائز کریں گے انشاءاللہ۔ زينب ومريم صديقتان.
زينب ومريم صديقتان تتشابهان في أشياء كثيرة، فهما تسكنان في حي واحد وتدرسان في جامعة واحدة، ولكنهما تختلفان في أمر آخر، فزينب نحيفة جدا ومريم سمينة جدا. تريد زينب أن تكون سمينة ولكنها لا تستطيع، وتريد مريم أن تكون نحيفة ولكنها لا تستطيع. زينب تفكر كثيرا في هذه المشكلة، ماذا تفعل؟ وزنها الآن 55 كيلا، كيف تزيد وزنها؟ يجب أن يصل وزنها إلى 70 كيلا. حاولت زينب وحاولت ولكنها لم تنجح. أخذت زينب تتناول كثيرا من الطعام، تأكل اللحم والخبز والبيض والأرز والجبن والعسل والحلوى والمربى، وتشرب الحليب وعصير الفواكه. لم تمارس زينب الرياضة، ورغم ذلك ظلت نحيفة. ماذا تفعل؟ أكلت كثيرا وشربت كثيرا ولكنها ظلت نحيفة. تختلف مشكلة مريم عن مشكلة زينب، فمريم سمينة جدا وتريد أن تكون نحيفة. وزنها الآن 90 كيلا، كيف ينقص وزنها؟ يجب أن يصل وزنها إلى 70 كيلا. تركت مريم السكريات والنشويات ومارست الرياضة شهرا. لم تستطع مريم، فهي تحب الأكل. أخذت مريم تأكل كثيرا فزاد وزنها ولم ينقص. तो यहाँ पे है ज़ैनबु यानी ज़ैनब व मरियमु और मरियम सदीक़तान यानी दो सहेलियां हैं। ततशाबहान यानी दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, यानी शुबा रखती हैं, मतलब सिमिलर हैं दोनों। फ़ी मतलब में, अशिया ये शय की जमा है। शय मतलब एक चीज़, अशिया मतलब चीज़ें। फ़ी अशिया मतलब चीज़ों में, कसीरा यानी बहुत सी। ततशाबहानी फ़ी अशिया कसीरा यानी वो दोनों एक जैसी हैं, यानी मिलती जुलती हैं बहुत सारी चीज़ों में। ज़ैनब और मरियम दो सहेलियां हैं, वो बहुत सी चीज़ों में एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। फ़हुमा, यहाँ पे फ़ा मतलब पस है, या इंग्लिश में कहें तो सो। और अगर किसी आदमी के बारे में बात कर रहे हैं तो आप यूज़ करेंगे हुआ, औरत के बारे में आप यूज़ करेंगे हिया। और अगर आप दो आदमियों या फिर दो औरतों के बारे में बात करेंगे तो आप कहेंगे हुमा। जैसे यहाँ पे है फ़हुमा यानी पस वो दोनों, तस्कुनान यानी वो दोनों रहती हैं, फ़ी हय्यिन वाहिद, हई कहते हैं मोहल्ले को, यानी एक एरिया को, वाहिद मतलब एक। वहुमा तस्कुनानी फ़ी हय्यिन वाहिद कि दोनों एक ही मोहल्ले में रहती हैं। और क्योंकि दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको ये आनी आनी बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा। सदीक़तानी, ततशाबहानी, तस्कुनानी। तो अगली बार आप जब कुरान सुनेंगे, ख़ासकर सूरतुर रहमान, तो आपको बहुत बार ये आनी आनी सुनाई देगा। जैसे वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदानी या फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबानी। और इस वीडियो को देखते वक्त अगर आपको कोई और आयत भी याद आए तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। और उसके बाद वो तदरुसानी यानी और वो दोनों पढ़ती हैं। तदरुसु यानी आप पढ़ते हैं या वो पढ़ती है। तदरुसानी यानी वो दोनों पढ़ती हैं। वो तदरुसानी और वो दोनों पढ़ती हैं। फ़ी जामिअतिन वाहिदा यानी और वो दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। और यहाँ पे है वलाकिन्नहुमा। आप उर्दू में जैसे लेकिन कहते हैं, वैसे अरबी में वलाकिन होता है। अरबी में वलाकिन, उर्दू में लेकिन। वलाकिन और यहाँ पे हुमा है, वलाकिन्नहुमा लेकिन वो दोनों, तख्तलिफान यानी वो दोनों मुख्तलिफ हैं। उर्दू में जो आप मुख्तलिफ कहते हैं उसका यहाँ पे खाफ है, ता है, लाम है और फा भी है। तो वो दोनों मुख्तलिफ हैं। फ़ी अम्रिन आखर, अम्र मतलब एक बात यानी एक मामला, आखर यानी दूसरे या फिर एक और, मतलब इंग्लिश में कहें तो अनदर या अदर। यानी लेकिन वो दोनों एक दूसरे मामले में यानी एक दूसरी बात में मुख्तलिफ हैं। तो ततशाबहान यानी दोनों मिलती जुलती हैं, तख्तलिफान यानी दोनों मुख्तलिफ हैं। ये दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं, आप इनको याद कर लें। तो फ़र्क क्या है? फ़ज़ैनबु यानी ज़ैनब, नहीफ़तुन जिद्दन, नहीफ़ा यानी दुबली, जिद्दन बहुत, यानी ज़ैनब बहुत दुबली है।
ومریم سمینۃ جدا، اور مریم بہت، جداً بہت، سمینہ یعنی موٹی ہے. فزینب نحیفۃ جدا ومریم سمینۃ جدا، کہ زینب بہت دبلی ہے اور مریم بہت موٹی ہے. ترید زینب یعنی زینب چاہتی ہے ان تکون سمینہ، کہ وہ موٹی ہو جائے. ولکنہا لا تستطیع، لیکن وہ لا تستطیع نہیں کر پاتی ہے. یعنی زینب تو چاہتی ہے کہ وہ موٹی ہو جائے پر وہ کر نہیں پاتی ہے. وہ ترید مریم ان تکون نحیفہ ولکنہا لا تستطیع، اور مریم چاہتی ہے کہ وہ پتلی ہو جائے، نحیفہ، ولکنہا لیکن وہ لا تستطیع نہیں کر پاتی ہے. تو یہاں پہ سینٹنس پیٹرن آپ کو دیکھنا ہے کہ ترید ان، کہ وہ چاہتی ہے کہ، تو آپ اس کے بعد کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ترید ان تدرس، وہ پڑھنا چاہتی ہے. ترید ان تاکل، یعنی وہ کھانا چاہتی ہے، یا آپ کوئی بھی ورڈ اس کے بعد لگا سکتے ہیں. اس کے بعد ہے زینب تفکر کثیرا فی ہذہ المشکلہ. زینب تفکر یعنی زینب سوچتی ہے، یعنی فکر کرتی ہے، اردو میں کہیں فکر یہیں پہ ہے دیکھیے. کثیرا بہت، فی ہذہ المشکلہ، المشکلہ یعنی مشکل یا مسئلہ، فی ہذہ المشکلہ یعنی اس مشکل کے بارے میں زینب بہت سوچتی ہے. ماذا تفعل یعنی وہ کیا کرے. ماذا مطلب کیا، تفعل مطلب وہ کرتی ہے. ماذا تفعل یعنی وہ کیا کرتی ہے، یعنی وہ کیا کرے. وزنها الآن یعنی اس کا وزن اب 55 کیلا، یعنی 55 کلو ہے. کیلن کلو. کیف تزید وزنها یعنی وہ اپنا وزن کیسے بڑھائے. یجب یعنی ضروری ہے، ان کی، یسلو پہنچتا ہے، وزنها یعنی اس کا وزن، الا یعنی کی طرف، 70 کیلن یعنی 70 کلو. یجب ان یسل وزنها الى 70 کیلن، کہ اس کا وزن 70 کلو تک پہنچنا چاہیے. یعنی زینب چاہتی ہے کہ اس کا وزن 70 کلو تک پہنچے، اس کا بھی وزن 55 کلو ہے. حاولت زینب یعنی زینب نے کوشش کی. حاولت یعنی اس نے کوشش کی. وہ حاولت اور اس نے کوشش کی. ولکنہا لم تنجح، ولکنہا لیکن وہ، لم تنجح یعنی وہ کامیاب نہیں ہوئی. تنجح مطلب وہ کامیاب ہوئی، لم تنجح یعنی وہ کامیاب نہیں ہوئی. اخذت زینب یعنی زینب نے شروع کیا یا زینب کرنے لگی. تتناول یعنی وہ کھاتی ہے، یعنی زینب نے کھانا شروع کیا. کثیرا یعنی بہت زیادہ. من الطعام یعنی کھانے میں سے، یعنی زینب نے بہت زیادہ کھانا شروع کیا. تاکل اللحم یعنی وہ گوشت کھاتی ہے. والخبز اور بریڈ. والبید یعنی انڈے. والارز اور چاول. والجبن اور چیز. والعسل اور شہد. والحلوہ یعنی مٹھائی. والمربع یعنی جام یا اردو میں کہیں تو مربع ہی. والتشرب الحلیب اور وہ دودھ پیتی ہے، الحلیب یعنی دودھ. وعصیر الفواکہ یعنی اور پھلوں کا جوس. لم تمارس زینب الریاضہ یعنی زینب نے ایکسرسائز نہیں کی. وہ رغم ذالک اس کے باوجود. ظلت نحیفہ یعنی وہ دبلی ہی رہی. ماذا تفعل یعنی وہ کیا کرے اس کانٹیکس میں، یعنی وہ کیا کرے. اکلت کثیرہ یعنی اس نے بہت کھایا. وہ شربت کثیرہ اور اس نے بہت پیا. ولکنہا ظلت نحیفہ، ظلت نحیفہ لیکن وہ دبلی ہی رہی. تختلف مشکلت مریم یعنی مریم کی مشکل یعنی مسئلہ مختلف ہے، الگ ہے، ڈفرینٹ ہے. کس سے؟ عن مشکلتی زینب یعنی زینب کی مشکل سے مریم کی مشکل مختلف ہے، ڈفرینٹ ہے. فمریم سمینۃ جدا کہ مریم بہت موٹی ہے، سمینہ، جدا بہت. وہ ترید ان تکون نحیفہ اور وہ چاہتی ہے کہ ان تکون نحیفہ کہ وہ پتلی ہو جائے. وزنها الآن 90 کیلا کہ اس کا وزن اس وقت الآن 90 کیلا یعنی 90 کلو ہے. کیف ینقص وزنها کہ اس کا وزن کیسے کم ہوگا. یجب ان یصل وزنها الى 70 کیلا کہ اس کا وزن 70 کلو تک آنا چاہیے. ترکت مریم السکریات یعنی مریم نے ترک کیا، مریم نے چھوڑ دیا. السکریات یعنی میٹھی چیزیں. والنشویات یعنی جو سٹارچی فوڈس آتے ہیں
यानी कार्बोहाइड्रेट्स, उसने वो खाना भी छोड़ दिया, मीठी चीज़ें और कार्बोहाइड्रेट्स। वमारसत रियादा शहरन, और उसने 1 महीने तक एक्सरसाइज की, शहरन मतलब 1 महीना। लम तस्तति मरियम, यानी मरियम कर नहीं पाई, वहिया तुहिब्बुल अकल, क्योंकि वो खाना पसंद करती है। अल अकल मतलब खाना। अखज़त मरियमु ताकुलु कसीरन, मरियम फिर बहुत ज़्यादा खाने लगी। फ़ज़ादा वज़नुहा, यानी उसका वज़न ज़्यादा हुआ, ज़्यादा मतलब ज़्यादा हुआ। वलम यनकुस, और वो कम नहीं हुआ, यानी उसका वज़न कम होने की जगह बढ़ गया। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो जुमले दिए हुए हैं आपको उनको पढ़ना है। अगर जुमला सही है तो उसके बगल में आप सही की अलामत लगाएंगे, अगर जुमला गलत है तो उसके बगल में गलत की निशानी लगा के आप सही जुमला यहाँ पे लिखेंगे। तो ये सारे जुमले कॉन्वर्जेशन के हिसाब से होंगे। तो यहाँ पे है अस्सदीक़तानी ततशाबहानी व तख्तलिफ़ान, यानी दोनों सहेलियाँ अस्सदीक़तान ततशाबहान यानी मिलती जुलती हैं, वो तख्तलिफ़ान और डिफरेंट हैं, यानी दोनों सहेलियाँ मिलती जुलती हैं और मुख्तलिफ भी हैं। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों में मिलती जुलती हैं और बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंट भी हैं। उसके बाद तुरीदु ज़ैनबु अन यनकुसा वज़नुहा, कि ज़ैनब चाहती है कि उसका वज़न कम हो। यहाँ पे हम ज़ैनब की बात कर रहे हैं, और अगर आप देखें कि ज़ैनब तो चाहती है कि वो मोटी हो, तो ये वाला जुमला गलत है कि ज़ैनब चाहती है उसका वज़न कम हो, ये बिल्कुल नहीं चाहती है। सही जवाब होगा तुरीदु ज़ैनबु अन यज़ीद वज़नुहा, कि ज़ैनब अपना वज़न बढ़ाना चाहती है, ज़्यादा करना चाहती है। उसके बाद अकलत ज़ैनबु व शरिबत कसीरा व ज़ल्लत नहीफ़ा, कि ज़ैनब ने बहुत ज़्यादा खाया और पिया और वो फिर भी दुबली रही, और ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद मरियमु तुरीदु अन तकूना समीना, कि मरियम चाहती है कि वो मोटी हो, समीना, और ये बात गलत है क्योंकि वो तो पतली होना चाहती थी, नहीफ़ा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मरियम तुरीदु अन तकूना नहीफ़ा, कि मरियम चाहती है कि वो पतली हो जाए। उसके बाद ज़्यादा वज़नु ज़ैनब व नक़सा वज़नु मरियम, यानी ज़ैनब का वज़न बढ़ गया और मरियम का वज़न कम हो गया, और ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पे तो उल्टा हुआ था कि ज़ल्लत ज़ैनबु नहीफ़ा व ज़्यादा वज़नु मरियम, कि ज़ैनब दुबली पतली ही रही और मरियम का वज़न बढ़ गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पे आपको इन सवालों के जवाब मुख्तसर तरीके से देने हैं। तो यहाँ पे पहला सवाल है कि माज़ा तुरीदु ज़ैनब, कि ज़ैनब क्या चाहती है। तो हम कहेंगे तुरीदु ज़ैनबु अन तकूना समीना, कि ज़ैनब मोटी होना चाहती है। माज़ा तुरीदु मरियम, कि मरियम क्या चाहती है। और जवाब में कहेंगे तुरीदु मरियमु अन तकूना नहीफ़ा, कि मरियम पतली होना चाहती है। उसके बाद मा वज़नु ज़ैनब व मा वज़नु मरियम, कि ज़ैनब का वज़न क्या है और मरियम का वज़न क्या है। तो हम कहेंगे वज़नु ज़ैनबा खमसतु व खमसूना कीलन, कि ज़ैनब का वज़न 55 किलो है। व वज़नु मरियमा तिस्ऊना कीलन, और मरियम का वज़न 90 किलो है। उसके बाद माज़ा फ़अलत ज़ैनबु ली यज़ीदा वज़नुहा, कि ज़ैनब ने वज़न बढ़ाने के लिए क्या किया। तो हम कहेंगे तनावलत कसीरन मिन अत्ताम वलम तुमारिस रियादा, कि उसने बहुत खाना खाया और एक्सरसाइज नहीं की। इसी तरीके से माज़ा फ़अलत मरियमु लियनकुसा वज़नुहा, कि मरियम ने वज़न कम करने के लिए क्या किया। तो हम कहेंगे तरकत सुक्करियात वन नशवियात व मारसत रियादता शहरन, कि उसने मीठी चीज़ें और कार्बोहाइड्रेट छोड़ दिए और 1 महीना एक्सरसाइज की। तो इसको आप अपनी किताब में लिखें, और हम आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। और यहाँ पे इस एक्सरसाइज में आपसे कहा जा रहा है कि आपको मुनासिब फ़ेल को उसके इस्म के साथ मिलाना है। अल-फ़ेल मतलब वो लफ्ज़ जो पास्ट, प्रेज़ेंट या फ्यूचर में फँसा हो, मतलब किसी चीज़ के होने के बारे में बता रहा हूँ, और इस्म कहते हैं किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को। और उसके बाद उन दोनों को मिला के आपको एक जुमला भी बनाना है और यहाँ पे लिखना है। तो यस्कुनु फ़ेल है, यानी वो रहता है। तो कहाँ पे रहा जाता है? रहा जाता है घर में। यस्कुनु मतलब बैत, घर। तो इसका अगर हम जुमला बनाएंगे
تو ہم کہہ سکتے ہیں یسکنو فی بیت یعنی وہ ایک گھر میں رہتا ہے. یدرسو یعنی وہ پڑھتا ہے. اور کہاں پہ پڑھتے ہیں؟ الجامعہ یعنی یونیورسٹی میں. تو ان دونوں کو ملا کے اگر ہم ایک جملہ بنائیں تو ہم کہیں گے یدرسو فی الجامعہ کہ وہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے. اس کے بعد یمارسو یعنی وہ مشق کرتا ہے یا وہ کرتا ہے. اور یہاں پہ کرنے والی چیز ریاضہ ہے یعنی ایکسرسائز، ورزش. تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں یمارسو ریاضہ یعنی وہ ورزش کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے. اس کے بعد ہے یزیدو یعنی وہ بڑھتا ہے. اور بڑھنے والی چیز یہاں پہ وزن ہی ہے، تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں یزید الوزن کی وزن بڑھتا ہے. اور فائنلی یہاں پہ ہے یتناولو یعنی وہ کھاتا ہے یا لیتا ہے. اور یہاں پہ ایک چیز بچی ہے طعام یعنی کھانا، تو ہم یہاں پہ لکھیں گے یتناول الطعام یعنی وہ کھانا کھاتا ہے یا لیتا ہے. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اگلے ایکسرسائز کی طرف. تو یہاں پہ اس ایکسرسائز میں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ دو گروپس ہیں. یاکلو یعنی وہ کھاتا ہے، یشربو یعنی وہ پیتا ہے. اور مثال میں کیا دیا ہوا ہے کہ یاکلو الخبز یعنی بریڈ یا روٹی، یشربو الحلیب یعنی دودھ یعنی وہ دودھ پیتا ہے اور بریڈ یا روٹی کھاتا ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہ جو یہاں پہ الفاظ دیے ہوئے ہیں تو کھانے والی چیز کو آپ یہاں پہ لکھیں گے اور پینے والی چیز کو یہاں پہ. جیسے الخبز یہ آلریڈی لکھا ہوا ہے. اس کے بعد الشائے ہے یعنی چائے، تو الشائے پی جاتی ہے تو ہم الشائے یہاں پہ لکھیں گے. الحلوہ یعنی مٹھائی یہ کھائی جاتی ہے. القہوہ یعنی کافی یہ پی جاتی ہے. العسل یعنی شہد، اور ہمارے یہاں تو یہ کھایا جاتا ہے تو ہم یہاں پہ العسل لکھیں گے. الفاکہہ یعنی پھل یہ بھی کھایا جاتا ہے. السمک مطلب مچھلی یہ بھی کھائی جاتی ہے. اللحم یعنی گوشت یہ بھی کھایا جاتا ہے. الحلیب یہ آلریڈی یہاں پہ لکھا ہوا ہے. العصیر یعنی جوس یہ پیا جاتا ہے. تو اس لیسن کی ایکسرسائز تو ہو گئی، بس آپ کے لیے تھوڑا ہوم ورک ہے. میں آپ کو 2-3 جملے اردو میں بتاؤں گا، آپ کو اس کو عربی میں لکھنا ہے کمنٹس میں جا کے. تو پہلا جملہ ہے زینب دبلی ہے، اور دوسرا جملہ مریم موٹی ہے. تو اگر آپ یہ دونوں جملے عربی میں بنا پا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو لیسن تھوڑا بہت تو سمجھ میں آیا ہے الحمدللہ. اور اگر آپ یہ جملے بنا نہیں پائے تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ہم عربی ابھی سیکھ رہے ہیں، تو سیکھنے کے بعد آپ ضرور بنا لیں. تو یہ تھا آج کا لیسن. امید کرتا ہوں آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا. اگر سیکھا ہے تو اس کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور دوسروں کو بھی سبسکرائب کرائیں، تاکہ جتنے زیادہ لوگ جڑیں گے انشاءاللہ اتنا ہی انٹرسٹنگ ہوگا آپ کو سیکھنے میں اور مجھے سکھانے میں. اور ہماری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم گرامر ڈسکس کریں گے، ہم سیکھیں گے لا ان نافیہ. تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ، السلام علیکم.